नमस्कार बंधु माने आपणकर जदि कन्या राशि होता है तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यनु आपण 10 मिनिट समय निज पई भी दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय रे जानंतु। काहेकि ना कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही दीपावली ठारू बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। सबुठारु बड़ कथा यह अटे कि देवगुरु बृहस्पतिंकर महापरिवर्तन हेबा पई जाउअछि। दीपावलीर एही 2 दिन पूर्वरु माने 18 अक्टोबर को देवगुरु बृहस्पतिंकर महापरिवर्तन हेबाकू जाउअछि। बृहस्पति आपणकर दशम भाव को छाड़ी एकादश भाव को चलन करने जाउछंती एवं ज्योतिष शास्त्र मतरे बृहस्पतिंकर एकादश भाव चलन करने अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाए। पूरा वर्ष परे बृहस्पतिंकर आपणकर एकादश भाव माने लाभर भाव को चलन करिवे एवं समस्त ग्रह मानकर राजा सूर्यदेव आपणक राशि बाहरी आपणकर द्वितीय भाव माने धनर भाव को चलन करिवे जहाँकि आपणक पई अत्यंत शुभ अटे। एवं बुध मध्य जी कि आपणक राशि अधिपति आपणकर तृतीय भाव को चलन करिवे एवं भाग्य भाव को दृष्टि देवे जहाँकि आपणक पई राजयोग सृष्टि करूअछि। जहाद्वारा एही दीपावली पर्व ठारू आपणक जीवन रे किछि बड़ हेबाकू जाउअछि। आपणको 5 गोटी खुशी खबर मिलिबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त समस्या मानकर अंत हेबाकू जाउअछि। पुणी आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे आसंदो जानिबा एही पवित्र दीपावली पर्व ठारू आपणक जीवन रे कोन सब बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी कन्या राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। बंधु माने गोटे कथा मन रखंतु जेमिति ही 18 अक्टोबर आसीबो एवं देवगुरु बृहस्पतिंकर महापरिवर्तन हेबो आपणकर एकादश भाव को तेबे आपणक जीवन रे 5 गोटी बड़ घटना घटिबो। देखंतु पूर्वरु आपणकर बहुत बेसी धन जनित समस्या देखा देउतिला। आपणकर अधिक लॉस हेउतिला। आपण करजर मायाजाल रे फसी जाइतिले। रणर भार आपणक ऊपर बढ़ी जाइतिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउतिला। पितांक सहित आपणक संपर्क भल नथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला एवं आपणकर मन रे इच्छा मध्य पूर्ण होई पारु नथिला। संतान संतति पई आपण चिंतित थिले एवं शत्रु मानकर मध्य आपणक ऊपर विजय प्राप्त होउतिला। व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेबा सहित प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउतिला। तेबे एही भली जहाँ भी समस्या आपणक जीवन रे चलीतिला ताहा एबे दूर हेबाकू जाउअछि। एही दीपावली ठारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाकू जाउअछि। सबुठारू प्रथम घटना यह अटे कि बृहस्पति जेतेबेले आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे एकादश भाव आपणकर इच्छा वृत्तिर भाव होइथाए। भाई भौणी मानकर भाव होइथाए। मान सम्मानर भाव होइथाए एवं आपणकर आयर भाव होइथाए। आपण आपणकर जीवन रे केते इनकम करिवे केते आय करिवे केते लाभ करिवे यह एकादश भावरु जना जाइथाए। तो बृहस्पतिंकर एकादश भाव को चलन करिबा सबुठु प्रथमे तो दीर्घ दिन धरी आपणकर मन रे जहाँ भी किछि मनस्कामना थिला इच्छा थिला ताहा सब पूर्ण हेबाकू जाउअछि। आपणकर जहाँ भी किछि मनस्कामना हेउ वर्तमान समय रे आपण घर किनिबाकू चाहुथिबे गाड़ी किनिबाकू चाहुथिबे किंतु आपणक पाखरे पैसा नथिबो आर्थिक समस्या देखा देउथिबो तो 18 अक्टोबर परे एपरि किछि चमत्कार हेबो जे आपणकर समस्त मनर इच्छा निश्चित भाव पूर्ण हेबो। आपण घर गाड़ी एवं भूमि जमी इत्यादि क्रय करि परिबे। एही दीपावली ठारू आपण एक्स्ट्रा इनकम करबाकू मन बळाइबे। आपण जदि व्यापार करूछंती व्यापार वाणिज्य रे बहुत अधिक उन्नति प्रगति हेबो। एकादश भावर आय भाव होइथाए। आयर आपणकर वृद्धि हेबाकू लागिबो। आपण निजे देखिबे पूर्व अपेक्षा आपणकर आर्थिक समस्या धीरे धीरे दूर हेउछि एवं आय रे वृद्धि आसीबाकू लागुछि। एहा सहित जे माने चाकरी क्षेत्र रे अछंती सेमानकर प्रमोशन हेबार जग मध्य बनुअछि एवं जे माने भी बेरोजगार अछंती सेमानको नूतन चाकरी मध्य प्राप्ति हेबो। आपण चेष्टा जारी रखंतु। जो माने शेयर मार्केट रे काम करूछंती सेमानको आकस्मिक धन लाभ हेबार मध्य संभावना बनुअछि। एही दीपावली परे आपनको किछि खुशी खबर मध्य मिली पारे। बड़ भाई भौणी मानक सहित आपणकर संपर्क बहुत भल रहिबो।
ବୃହସ୍ପତି ଏଠାରେ ବସି ତାଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ୍ରିକୋଣକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଦୀପାବଳି ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଦୀପାବଳି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ନୂତନ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନର ଆଶା ଥିଲା, ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ, ତ ଏହି ଦୀପାବଳି ପରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି। ସପ୍ତମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିପାରେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଆପଣ କିଛି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟିଚରସିପ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ଥିବାବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କରଜକୁ ଆପଣ ଶୁଝିବେ କେମିତି, ତ 18 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ମାନେ ଦୀପାବଳି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କରଜ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ବାଟ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହେବ। ଘର ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗିବ। ଘରକୁ କୌଣସି ନୂତନ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ଟିକେ କଟୁତା ଆସିପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ଦୀପାବଳି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପୁରାପୁରି ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।